ଚୈତ୍ର ଶେଷକୁ ବୈଶାଖ ଆରମ୍ଭ। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଗଛରୁ ଝଡ଼ିଲା ଆମ୍ବ। କଷି ଆମ୍ବରେ ବି ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଥରେ ବନେଇ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବେ, ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠା ଆଚାର ଆଜି ବନେଇବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ। ବିନା ଚିନି ବିନା ଖରାରେ ତିଆରି ହେବ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କଷି ଆମ୍ବ ହେଉ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ହେଉ କିମ୍ବା କଷି ଆମ୍ବ ହେଉ, ସେଥିରେ ଏମିତି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଅତି ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଠି କିଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରାପୁରି କଷି ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କଷି ଆମ୍ବ ନେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବେ। କଷି ଆମ୍ବ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇବେନି। ଆଉ ଯଦି କଷି ଆମ୍ବଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ସବୁକୁ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ଆମ୍ବକୁ ପୋଛିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିବା এই ଆମ୍ବ ଆଚାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଅଂଶ ଲଗେଇକି ରଖିବେନି। ଯେତେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ନେବେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ତାପରେ ଆମ୍ବର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା। ଆମ୍ବ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଟିବା। এই ଆମ୍ବ ସବୁ ଟାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ 2 ଫାଳ କରିକି କାଟି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଳକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି 8 ଫାଳ କରିକି କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷି ଆମ୍ବ ନେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୋପାକୁ ଲଗେଇକି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବେ। ତାମାନେ 2 ଫାଳ ପ୍ରଥମେ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପ୍ରତି ଫାଳକୁ 2 ଫାଳ କରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ 4 ଫାଳ କରିକି କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଟାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ 8 ଫାଳ କରିକି ଏଠି କାଟି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ମିଶିଯିବନି। ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସେତିକି ସିଝିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ପ୍ରେସର କୁକର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କଲେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମ୍ବ କଟା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 1 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ସେଥିପାଇଁ 750 ଗ୍ରାମ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଯଦି ଖଟା ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଠା ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମିଠା ଏଠି ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମ୍ବ ସହିତ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ এই ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟାଣ ବା ଟେଳା ଗୁଡ଼ ନେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼କୁ କୋରିକି ନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭାବରେ এই ଆମ୍ବ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଆମ୍ବରେ ଠୋପେ ବି ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଯଦି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ, ପୁରା ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠା ହେଇକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଠି ବିଲକୁଲ ପାଣି ଆଉ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୁଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମ୍ବ ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସେତିକି ସିଝିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇବ ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଚାରର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନମହୁରି, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣି, 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ମେଥି। এই ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଜାଳରେ
टिके भाजी दबा जहा फल कि बहुत बढ़िया स्वादिष्ट करिवो हमर ए आंबो आचार को अल्प समय भाजिबे देखिबे जेतेबेले बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो एई सबु मसलार तापर आमे गैस फ्लेम को ऑफ कर देबा आउ एई गोटा मसला को टिके ठंडा करबा को छाड़ी देबा ठंडा हो गला परे ताकू आमे गुंड करबा आउ ताकू पूरा पूरी फाइन पाउडर करिवेनी टिके दरदर गुंड करिवे जहार कि स्वाद बास्ना दीटा जाको बढ़िया रहिबो हमर एई खट्टा मिठा चटपटा आंबो आचार रे। एबे देखंतु आमे दे देबा गोटे चामच कला लुण टिके चटपटा स्वाद पाई ता सहित स्वाद अनुसार दे देबा लुण एठी मु नेछि गोटे बड़ चामच लुण तापरे भल भाव मसला गुंड सहित मिसई देबा आमे एठी लंका गुंडर व्यवहार करिने मु एठी गोटे चामच राग लंका गुंड दउची ता सहित अधा छोट चामच हळदी गुंड आउ आपण माने चाहिले टिके हेंगु मध्य पकई परिबे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो तापरे एई सब भल भाव मिसई देबे मसला गुंड सहित। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि सुगंध युक्त मसला गुंड हमर ए खट्टा मिठा आंबो आचार को 2 गुण स्वाद रे करिबा पई। एबे देखंतु एई गुंड टिके दरदर गुंड होइकी रहिछि आउ हमर सेई भितरे मीडियम फ्लेम रे गोटे व्हिसिल आसी सारिबा परे देखंतु एबे प्रेशर कुकर ढांकुणी एबे काढी के देखंतु एबे केते बढ़िया भाव रे आंबो सिझी जाइछि आउ देखंतु बिल्कुल तळे पोड़ी जायनी बा लागी जायनी बढ़िया भाव रे गुड़ तरली की पूरा पाग हो जाइछि। आपण माने हाथ रे देखिबे गुड़ पूरा पूरी जेमिति महू अठाळिया लागे सेमिति अठाळिया लागुथिबो। एबे देखंतु हमर पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाइछि मात्र 5 मिनिट भितरे आंबो आचार आउ आंबो देखंतु केते बढ़िया भाव रे सिझी जाइछि आउ बढ़िया पूरा पूरी नरम हो जाइछि। आउ जदि आपण माने कसी आंबो नियंती चोपा सहित एमिति सिझेबे से बिल्कुल फिटिबनी टिके लागि की रहिबो चोपा सहित आउ एमिति सिझिबो पूरा भितरु नरम रहिथिबो किंतु बढ़िया भाव रे सिझिथिबो। एमिति हमर प्रस्तुत हो जिवो पूरा लटपटा आंबो आचार। आमर आंबो आचार को स्वाद रे 2 गुण करिबा पई आमे जो मसला गुंड प्रस्तुत करथिले सेई मसला गुंडरो 2 बड़ चामच पकई दबा। एबे हमर देखंतु केते सुंदर भाव रे प्रस्तुत हो जाइछि बिना तेल बिना खरा रे आउ बिना चीनी रे पूरा चटपटा खट्टा मिठा कंचा आंबो आचार। आपण माने मध्य एमिति आचार प्रस्तुत करंतु देखंतु मसला गुंड पकेकी गोळई सारिबा परे आउ टिके पूरा लटपटा हेकी हे जिवो केते बढ़िया देखा जाउची देखंतु देखो देखो पाटीरो लाळ गडी जिवो एते स्वादिया आउ एते स्वादिष्ट जे आपण माने रुटी भात परोटा सबुथिरे खाई परिबे। एमिति रे खरा दिने रोषे बास करने को बेसी इच्छा ही न थाए आपण माने एई आचार सहित भात हो रुटी परोटा सबुथिरे खाई परिबे। आउ एई आचार को आपण माने फ्रिज रे गोटे वर्ष पर्यंत आपण माने साइति की रखि परिबे। देखंतु केते बढ़िया भाव रे पूरा रस लटपट हेकी हेछि। एई आचार को आपण माने जदि बाहर रखिबे ताले 3 रु 4 मास पर्यंत बाहर रखि परिबे बिल्कुल खराब होबनी। जेहेतु गुड़ एठी बढ़िया भाव रे पाग हो जाइछि 3 रु 4 मास पर्यंत आराम रे बाहर रहि परिबो किंतु फ्रिज रे जदि रखिबे ताहाले गोटे वर्ष पर्यंत आपण माने खाई परिबे। आउ जेते बेले आपण माने एई आचार को बहुत दिन पर्यंत रखिबे सेते बेले आपण माने काच पात्र रे ही रखिबे। काच डबा को प्रथमे भल भाव रे धोई देबे तापरे खरा रे भल भाव रे गोटे दिन रखिदेबे पूरा गरम गरम थिबो से काच बोतल रे तापरे आपण माने एई आचार को रखिबे पूरा गरम गरम काच पात्र थिबो आउ आंबो आचार पूरा पूरी ठंडा हो जाइथिबो तापरे आपण माने आंबो आचार को रखिकी पूरा टाइट करिकी तार ढांकुणी बा तार खोल दे देबे आउ तापरे फ्रिज रे रखिबे। जेते बेले आपण मानको आचार दरकार सेते बेले सुखिला चामचर व्यवहार करिवे जेमिति कि एई आचार रे पानी अंश लागिबनी जहा फल रे कि बहुत दिन पर्यंत एई आचार आपण माने रखिकी खाई परिबे। आपण माने मध्य एमिति मात्र 5 मिनिट भितरे बिना तेल बिना चीनी बिना खरारे चटपटा खट्टा मिठा कंचा आंब हो किंबा कसी आंब हो तार आचार प्रस्तुत करंतु खांतु समस्त को खुआंतु देखिबे समस्त को बहुत बढ़िया लागिबो। तेबे आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखाबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जगन्नाथ।